أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أما بعد أنكلنا تغني نسيتك على فه أكان كشغب الشيطان تورما وكفى أبان سيسي نسيتك على تويمي كو دبن نبي كو لبا وكفى مسلي محمد مصطفى كانوا لكشين نما بقالا كجدي أكا كبلا جل فوني الإسلامية فولي بدي نودي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, ami ala tanu suma alhamdulillah, ami senga ala tanu alhamdulillah rabbil alamin, ami ala tanu ala barkada. Biniyaw sigle ya dowrete oye ka ala fuka ala barkada di. Barsa adamadi iche sirinye karamoy bara do ka kibolo bara munu ni bi se ki disi goshinai ni bi wasonai bara munu fana konna ni baro ki jabi chama sorala mati se ka be mogodla. Mais cɛsiri mɔgɔ minnu bina i fɛ yen u caman k'a fɔ ko alhamdulilayi rabil alamina o la k'a daminɛ salon seliba la ka na ɲinan seliba la an ye nafolo baara min kɛ mɔgɔw ye n'an ye jaabi caman sɔrɔ a la ni mɔgɔw ko tare fan bɛɛ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ n'i ye kale ala la n'i ye nkalon tigɛ o ye ala kan'a to la o ye nafolo baara jumɛn ye ne yɛrɛ b'i fɛ maa min ko n dan tɛ nafolo baara la n b'i fɛ e yɛrɛ ka don a la i k'a ye bilahi ye wulibali ye o ye nafolo baara jumɛn ye anw bɛ jama fara ɲɔgɔn kan an bɛ yasini kala sɛ 114 i y'a faamu an tun bɛ da o de ma an karamɔgɔ n'o ye an mɔkɛ kɔrɔba n'o ye hayidara ye o ko k'an ka suraturu waagiya fara a kan siyɛn 66 munna an bɛ yasini kala siyɛn 114 ni alikuranɛ sura lajɛ a bɛ bɛn sura 114 de ma munna an bɛ waagiya kala siyɛn 66 o bɛ bɛn Alahu hini de ma ni Alahu ko a bɛ bɛn 66 de ma o la n'an y'o kala i tɔgɔ la sisan an bɛna mun kɛ an bɛ sagajigi jɛman kelen fa Bamako yan an bɛ sagajigi jɛman san 15,000 o kɔfɛ an bɛ burusi bilenmaden 100 ani 29 an b'o de minɛ mais a burusi kelen o kelen a bila i kunna ko barahutu de bɛ k'a kan barahutu ye jumɛn ye o ye dolo 7 ye dolo 7 o dolo in dɔnnibaaw b'a dɔn o ye min ye yasini kala o kala gindow kɔnɔna na o burusiw bɛ minɛ burusi 129 o burusi 129 n'i y'a hindi bɔ ka adadu bɔ a bɛ bɛn latifu de ma ala tɔgɔ min bɛ yen n'a bɛ hɛrɛ se mɔgɔ ma n'a bɛ nɔgɔyali se mɔgɔ ma o de y'a latifu ye burusi 129 bɛ bɛn o de ma o la sisan an ye nin baara de kɛ n'an ye nisɔndiya sɔrɔ a la fan caman ni bɛɛ ko Hayidara an ma deli ka ni ɲɔgɔn ye Hayidara ma deli ka ni ɲɔgɔn ye Hayidara an tun ka baara ye wotoro poussé de nka an y'an cɛsiri ka nin baara in kɛ bi Hayidara an kɛra banna ye Hayidara an tun ye maçon de an ye ni nafolo baara k'i fɛ Hayidara bi bi na sawa Hayidara an tun bɛ jamana kɔfɛ an tun bɛ maɲumako la hali an dɛsɛra ka biriki kelen jɔ an faso la an bɛ maloya yɛrɛ ka fɔ an bɛ jamana kɔfɛ an ka mɔgɔw ye walahi an ye ni nafolo baara k'i fɛ tiɲɛ don a dɔw ye temps ta nka Hayidara an nana dɔn ko ni nafolo baara ye wulibali ye i y'a faamu o la nafolo baara in sarati ne ni maa si cɛ ni cɛ o cɛ ko k'a ye sara di yan nka nin baara la a y'a dɔn k'a fɔ a tɛ foyi dɔn diɲɛ ko bɛɛ condition de ni masɔnkɛ ko n bɛ se k'i ka so jɔ siman i bɛ na n'o ye nɛgɛ i bɛ na n'o ye ji bɛ na a b'i ka so jɔ k'a d'i ma n'i ka so jɔra ka ban tuma min n'i yɛrɛ y'a dɔn ko so kɛra i sago ye i mana min kɛ ale masɔnkɛ ye o y'a halala ye misaliya la an ka baara bɛ o hukumu kɔnɔna na mais e yɛrɛ k'a jateminɛ maa minnu bɛ yasini kalan ani ka waagiya kalan jamakulu de bɛna kalan i y'a faamu obligatoire wari dɔ bɛ di olu ma mais alikuranɛ valeur tɛ maa si bolo ko min bɛ se k'a fɔ ko ka nin hakɛ di la i y'a faamu mais kuranɛ fana ma kan ka jasi n'i y'a ye i bɛ saga san 15,000 n'i y'a ye i bɛ burusi san 29,000 ani 800 nin bɛɛ y'a ye kuranɛ de kalan na i y'a faamu mɔgɔ minnu bɛ kuranɛ kalan i yɛrɛ seko mana kɛ min ye i b'o de d'u ma sagajigi jɛman o ye 15,000 ye burusiden 129 o de bɛ minɛ an bɛ burusi kelen kelen san 200 o y'a ye an minnu bɛ burusi san ka kɔrɔ i y'a faamu burusi kɔnba burusi de kɔnba burusi in tɔgɔ ye o de a den kelen bɛ feere 600 de nka kilenya kosɔn an b'a sɔrɔ 200 donc o den 129 o bɛ bɛn 25,000 ani 800 de ma 25,000 ani 800 200 de b'a jɛ 26,000 la i y'a faamu donc i yɛrɛ k'a calculer n'i pɛrɛnlen don n ye kale ala bonya na
k'an kale kuranɛ la k'an kale lawurusi la k'an kale n ka sinlara dayɔrɔ la an tɛ nin baara kɛ cɛ si ye k'i hami bɛ nafoloko la k'ala tɛ nafolo nɔgɔya i ye i y'a faamu k'a fɔ de ko n'a baara kɛra k'a bɛna dɔ tigɛ i si la k'a fɔ ko n'a baara de kɛra ko i den dɔ bɛna kɛ fɛn dɔ ye o tɛ nin ye ala wele di ala de ko an k'ale ala wele ale ala b'an jaabi donc ni maa maa pɛrɛlen don a kama donc an bɛ nin seliba kalo min yɛrɛ kɔnɔna na y'a dɔn seliba kɛra kalo bɛ yen ka taa musa jabu ka ca donc hali ni seliba kalo kɔnɔna tɛ i mana pɛrɛ wagati o wagati n'i bɛ fɛ ka nin nafolo baara de kɛ i yɛrɛ k'a dɔn ko nafolo baara ye tiɲɛ ye ko ne Sheikh Sherif Abdul Aziz Hayidara ko i kan wele n ka téléphone numéro la Mali indicatif ne bɛ Bamako yan de commune 3 n bɛ Bamako n bɛ Mali la yan wa n tɛ mɔgɔ dogolen ye ne Hayidara ka téléphone numéro ni mɔgɔ min bɛ jamana kɔfɛ i bɛ plus 223 kɛ i y'a faamu n'i ye plus 223 kɛ o ye Mali indicatif ye o kɔfɛ ne yɛrɛ ka numéro o de ye 77 90 17 17 00 223 00 223 o ye Mali indicatif ye plus n'i ye 00 223 kɛ o ye Mali indicatif ye numéro yɛrɛ ye 77 90 17 17 00 223 après 77 90 17 17 depuis 2011 ni numéro in de bɛ n bolo a ma deli ka falen bɛɛ lajɛlen b'a kalama o de ye n ka whatsapp numéro fana ye dɔw bɛ appel kɛ ka galon i bɛ kuma n fɛ whatsapp kan ne kelen pewu de bɛ n ka appel ta wa ne kelen pewu de bɛ kuma n ka whatsapp kan n m'a dɔn n'a ye faamu donc ni nafolo ko hami de kɔni bɛ mɔgɔw la ne ka abonnew n ka clients diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw n ye n kɔnɔnajɛya aw ye nin seliba don in na ka tiɲɛ fɔ aw ye a bɛɛ ni kuranɛ cɛ nafolo baara la k'a daminɛ Mali kɔnɔ fo Maka n'i ye gindo sɔrɔ nafolo la karamɔgɔ dɔ bolo i ye gindo sɔrɔ nafolo baara la dɔnnibaa dɔ bolo min bɛ nin ɲɛ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ n tɛ kuma bilen n tɛ video kɛ bilen a gindo ye jumɛn ye ne y'o de fɔ aw ye n'a ye dɔnnibaa o dɔnnibaa ka di aw ye hali min ka jalamugu bonya bɛ sato bɔ a y'aw ɲininka nin na a b'a walawala aw ye ka yasini kalan siɲɛ 114 maa kelen kunkolo la ka suratul waaqiya kalan siɲɛ 66 a kalan cogo la n'a fɔra ko ka yasini kalan a bɛ dɔw kɔnɔ de i bɛ taa yasini dayɛlɛ yasin wal quran hakim kada a kalan non n ko gindo de bɛ ko la ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan de b'a la maa caman t'o de yɔrɔ dɔn suratul waaqiya fana bɛ gindo b'a kɔnɔ iza waaqiyatul waaqiya laysa waaqiyatul qasr o dama tɛ o wa tasiyaluna risikakum anakum tukazibuna n ko ye gindo dɔ de ye n'o ye nafolo yɛrɛ gindo ye bilahi ala kira ko tɛ salatu wasalam ko ni maa min dumina suratul waaqiya kan n b'i kan kɔrɔta k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye i bɛ fantanya min tulo la f'i ka sa i tɛ fantanya nin ye Muhamadu Mustafa ka kumakan ye hali dɔnniba min nɛn bɛ duuru bɔ i tɛ se k'a fɔ cicɔk bon ni tiɲɛ de dɔgɔyara u jo bɛ mɔgɔw fana na e bɛ tile ka tiɲɛ kuma mɛn nin de ye tiɲɛ ye e bɛ t'i yɛrɛ ci filimani dɔ bolo e bɛ t'i yɛrɛ ci bandi dɔ bolo e bɛ t'i yɛrɛ ci koma yɛlɛmana dɔ bolo ka sɔrɔ k'a fɔ k'a bɛ kuma caman caman fɔ o la mais ne min filɛ ka nin kuma fɔ aw ye nin ye nafolo baara de o kɔrɔ tɛ ko ne de bɛna nafolo di aw ma o ala de ko kuranɛ kɔnɔ an tɛ foyi ale ala ka jɔn kɔ ala ko kan k'ale ala de wele i y'a faamu se foyi tɛ jɔn ye ka ala wele ala ko n'an y'ale ala wele a wele cogo la an ka laɲini ye min a bɛ sɔrɔ o kɔrɔ tɛ ye fana ko ni nin nafolo baara duwawu kɛr'i ye ko semaine kelen bɛ nafolo sɔrɔ ayi ko kalo kelen bɛ nafolo sɔrɔ ayi ko kalo wɔɔrɔ bɛ nafolo sɔrɔ ayi san kelen bɛ nafolo sɔrɔ ayi a nafolo baara anw dan ye ka ala wele a musa jabu bɛ ala de bolo hɛrɛ bɛ sɔrɔ wagati min o bɛɛ bɛ ala de bolo mais ni maa min mɔgɔ b'aw bolo fɛn na dɛ o bɛ nkalon de tigɛ aw ye ko yanni nin don cɛ wala yala nin don cɛ k'a sɔrɔ o tigi yɛrɛ ta hali a satuma dɔn ha donc ni tiɲɛ de dɔgɔyara jamana in kɔnɔ bi bi in na donc ni maa mɔgɔ bɛ nafolo baara la ouverture kɛra bɛɛ ye i depuis bi video in ye ka ban i bɛ n wele n ka téléphone numéro kan o de ye 00 223 après 77 90 17 17 00 223 après 77 90 17 17 wallahi billahi tallahi ni baara ti kɛ maa si ye ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ k'i ma nafolo sɔrɔ tɔgɔ fɔ de man di anw y'an ka baara kɔnɔna na dɔw kɛra nafolotigiba ye ni diɲɛ bɛ ka kule n'u tɔgɔ ye a bɛɛ ni kuranɛ cɛ a y'o f'u ɲɛna gindo la ko jɔnni kɛra sababu ye maa kɛmɛ o maa kɛmɛ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ u b'a ko Hayidara nɔ don mais ne nɔ tɛ ala de nɔ don ne yɛrɛ tɛ se foyi la
la hawla wala quwwata illa billahi wa huwa al azim. Setan ye fanga tana setigi ni fanga tigo ye ala kelen pewu di mais an ka wakulu siri ala la an ka ala deli an ka manamana ko ninnu bɛɛ to yen y'a faamu diɲɛlatigɛ la bɛɛ n'i ka ala deli cogo don hali ni ye nin fɔ dɔw b'a fɔ mɔgɔ k'a kɛ to dɔw b'a fɔ ko munna an bɛ yasini kalan ka wajiya kalan ka saga faga ka buji minɛ nin yɛlɛko kuma dama ye i b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye kunfin ka question ye munna nabila musa tun bɛ bɔ dugu kɔnɔ ka taa yɛlɛ kulu sanfɛ tuuru sina kulu la ka ala wele o tuma o musa bɔra dugu kɔnɔ yɔrɔ min na ka taa se kulu la o tuma dugu kɔnɔna in na ala tɛ ye wa o ye musa ka ala wele cogo ye i y'a faamu munna nabila nuhu alayhi salam munna n'ale bɛ ala wele a bɛ wuli ka taa kungo kɔnɔ ka taa ala wele o tuma dugu kɔnɔ ala tɛ ye wa muhamadu musafa a tun bɛ bɔ a ka so ka taa kulu la ka ala wele o tuma a ka so ala tɛ ye wa ah bɛɛ lajɛlen ni ka ala wele cogo de don i bɛ ala sɔrɔ cogo min na i bɛ tɛmɛ n'o de k'a sɔrɔ i ma don bidaya sira kan i ma don jo bato sira kan i y'a faamu donc an bɛ yasini kalan an bɛ jama fara ɲɔgɔn kan an bɛ yasini kalan ka wajiya kalan yasini bɛ kalan siɲɛ 114 suratul wajiya siɲɛ 66 minnu bɛ kuranɛ kalan i yɛrɛ seko mana kɛ min i b'o de d'u ma mais kana kuranɛ jasi i y'a faamu donc sagajigi n'an tilal'o kalan na automatiquement an bɛ sagajigi jɛman 1 faga bamakɔ yan an bɛ sagajigi jɛman san 15 k'a sɔrɔ ka busi bilimaden 129 k'o minɛ an bɛ busi kelen kelen san 200 o wari bɛ bɛn 25 ani 800 ma n'i bɛ jamana jan na i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ di i ka musaka di an b'a k'i ye n'a y'i ja n'i bɛ bamakɔ yan n'a y'i yɛrɛ ja i bɛ na du kɔnɔ an b'a bɛɛ k'i yɛrɛ sigilen ɲɛna k'a fɔ i bɛ na ne ye hayidara yɛrɛ sara tiɲɛ ni maa cɛ barisa ala wele don ne tɛ ala ye ne tɛ kira ye an bɛ ala de wele ala de bɛ sɔn an ka dugawu jaabi donc ne ma kan ka sara minɛ o la condition kɔfɛ ɔ ni ala hinɛna na tuma min ko i yɛrɛ dan b'a la ko duwawu minnu kɛra ye duwawu minnu jaabira i mana hali miliyari di ne hayidara ma o de ye ne halala ye o de la mɔgɔ dɔw ko non k'i b'a sɔrɔ ko samiru de bɛ ne bolo mun bɛ ka wari di ne ma mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko non k'i b'a sɔrɔ jinɛw de bɛ ne bolo ko minnu bɛ ka wari di ne ma tellement que mɔgɔw bɛ kabakoya anw na non o tɛ o adamaden i cɛsiri ka don dɔ kɔlɔsi don dɔ minɔgɔ ɲɛ walahi tile tɛ bɔ ka bin ni dɔ m'a fɔ ne hayidara ma ko hɔn nin na hayidara n y'a d'i ma ala kama hayidara hakili bɔra n na i ye nin kɛ ne a ɲɛna an balimakɛ kɔsa in na sisan a bɛ Guinée équatoriale a bɛ ni astafurla Gabon a bɛ Gabon a ye ne wele a ko hayidara est-ce que hakili bɛ n na ne ko n ko tiɲɛna hakili t'i la a ko hayidara i ye ko dɔ kɛ ne y'a ɲɛna a bɛɛ ni kuranɛ cɛ a ye min ci ne ma seli ɲɛkɔrɔla in na a kɛra ala ɲɛna an balimakɛ filɛ nin Amérique o ye min di ne ma nin seli ɲɛkɔrɔla la maa si n tɛ se k'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye Faransikaw y'u seko kɛ Alimaɲikaw y'u seko kɛ Guinée équatoriale kaw y'u seko kɛ Ivoirien y'u seko kɛ Burkinabé y'u seko kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ waritigi caman ni faama caman u tulo bɛ n na u y'u seko kɛ ka taa fo jamanajan in na dɔ ye ne wele ko Haïti wa mara yɔrɔ jumɛn olu bɛɛ lajɛlen i ka n'i miiri diɲɛ jamana fan si kan ko ne hayidara ma baara kɛ mɔgɔ ye ala ka dugukolo ka yɔrɔ b'a yɔrɔ tɛ yen i y'a faamu tuma dɔ la ne ka mɔgɔw bɛ se ka taa u bɛ se ka taa banque la siɲɛ 20 tile kɔnɔ o bɛɛ ye mun ye ala ko ɲumadɔnbali ye fitiriwale de ye i y'a faamu mais don min na ne b'a k'u ye an bɛnna nin dɔrɔn de kan mais u yɛrɛ y'a ye a ɲɛna u bɛ ka min kɛ ne o de ye nin ye hali sisan an balimamuso dɔ bɛ yen n tɛna a tɔgɔ fɔ a bɛ Alimaɲi n ye kale ala ka kuranɛ bonya na ni n ye nkalon tigɛ o ye ala k'an ta tiɲɛ wa ala k'an don jahanama kɔnɔ a ye montre dɔ photo ci ma 1,000,000 ani kɔ a ko hayidara n bɛ na nin montre in d'i ma ala kama ne tun ye montre in san n cɛ ka anniversaire de kama k'a kɛ surprise ye k'a d'a ma a ko nka an ye cadeau wɛrɛw sɔrɔ k'a d'a ma min nin tɛ kelen ye a ye montre photo n'a fɛn bɛɛ ci ma nka n m'a fɔ a ye n ka montre ci ma n m'a fɔ a ye n ka kana ci ma n ye montre kuma n y'a nin ye parce que ka adamaden bolo fɛn minɛ n'i yɛrɛ ye surprise kɛ ne la n bɛ jɛn n'a mais n'i y'a proposer n ye n tɛ jɛn n'a ye i y'a faamu o kɔfɛ an bɛ fɛnkɛ fo kaba fo Amérique walahi a ye min kɛ a kɛra ala ɲɛna ale n'a ka denbaya karamɔgɔ foyi t'u la ni ne tɛ i y'a faamu donc en même temps an balimakɛ sénégalais a fana ye bonya min kɛ n ye a kɛra ala ɲɛna ale ni alimaw de bɔra fo Alimaɲi spécial tubabubilenw ka na fo ne hayidara ka du kɔnɔ a kɛra ala ɲɛna wallahi billahi tallahi ka étage kuturu jɔ ne hayidara ye Sénégal k'i bolo da kuranɛ kan bɛɛ sigilen ɲɛna i y'a faamu
an b'a fo ne ko jɔn yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ n bɛ tila ka n bɛ segin tɔgɔ in kan tuguni parce que olu tɔgɔ ninnu ka gɛlɛn wa ko Muhamɛdi a tɔgɔnin bɛ yen quoi tɔgɔnin ka gɛlɛn i y'a faamu donc ko Muhamɛdi Uluwa a yɛrɛ b'a yɛrɛ dɔn donc commentaire kɔnɔ n bɛ fɛ a k'a tɔgɔ sɛbɛn donc n bɛ fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ la maa maa mago bɛ nafolo baara la nafolo baara gindo dilen filɛ aw ma o tuma na donc n bɛ nin video kɛ bamanankan na n bɛ tila ka segin a kan français la ni ala sɔnna ma donc ni mɔgɔ min mago bɛ n ka téléphone numéro la o de ye 00223 après 77 90 17 17 subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin